ሰላም ናይ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልተይ ኩራት ሕዋተይ ከመይ ጸኒሕኩም ኣነ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ሰላምታኩም ብዙሕ ተረፍ የለለይ ኳዕጽሕኩም ንሐምለ 5 መዓልቲ በዓለ ቅዱሳን ሐዋርያት ብርሃናት ዓለም ጴጥሮስ ወጳውሎስ በዓለም ኳብ ሰላም ወጽሕኩም አጽሕና እናበልኩ ናይ ዕለቱ ዝምልከት ነው خبلكم ብጻን እለሞቱ በእንተ እግዚአብሔር አሚኖም ዝሞቱ ብጻን እዮም ራእይ ምዕራፍ 14 ፍቅድ 13 حمل 5 መዓልቲ ብርሃናት ዓለም አማደ ቤተ ክርስቲያን ዝኾኑ ክልተ ቅዱሳን አቦታትና ሐዋርያት ጴጥሮስ ወጳውሎስ ቢድ እቲ ጨካን አርማዊ ንጉስ ኔሮን ሰማዕትን ዝተቀበሉላ ዕለት እዩ ካፍቲ ድኻምን መከራን ጻዕርን ዝበዝሖ ዓለም ናብታ ዝናፈቁዋ ዝብህግዋ ዝተጋደሉላ ዋጋ ህይወት ዝኸፈሉላ ዘለዓለማዊት ርስተ መንግስተ ሰማያት ዝሳገሩላ ሰማያዊ አኽሊል ህይወት ዝተቀበሉላ ዕለት እያሎሚ 5 መዓልቲ ንሕድሕዶም ናይ ታሪኽ ህይወቶም ክንርኢ ከለና ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ትውልዱ ሃረጉ ካብ ነገደ ሮቤል ዝኾነ ሰብዩ አቡ ድማ ዮና ይበሃል ኣብ ፍሉይ ቦታ ቤተሳይዳ ዝበሃል ቦታ እዩ ተወሊዱ ቤተሳይዳ ኣብ ክልል ገሊላ ኣብ ወሰን ባሕሪ ጥብርያዶስ እትርከብ ዓዲ እያ ዮና ድማ ካብ ነገደ ስምዖን እተወለደ ሰበይቲ ተመርዒዩ ንቅዱስ ጴጥሮስ ወለደ ቅዱስ ጴጥሮስ ከም ተሕገ ኦሪት ዝገረዘ ስሙ ከዓ ብስም ነግደ አድዩ ስምዖን ኢሎም ሰመይዎ ኣብ 50 ዓመቱ ከዓ ኣብ ጥቃ ቤተሳይዳ ዝርከብ ዝነበረ ቤተ ጸሎት ቅፍርናሆም ወሲዶም ሕገ ኦሪት ክመሃር ገበርዎ ቅዱስ ጴጥሮስ ግና ብዙሕ ትምህርቲ ኣይነበሮን እዩ ኣብ ቅፍርናሆም ከም አቡኡ ዓሳ እናሰገረ ይነብር ነበረ ኣብዚ ስራሕ እንከሎ ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ መዛሙርነት ጸዊዑ ቅዱስ ጴጥሮስ በተፈጥሮኡ ህውኽ ቅልጡፍ ርቡጽ ፈጣን ንምእማን ንምኽሓድን ዝቀረበ ሰብ ከም ዝነበረ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ይዛረብዮም ቅዱስ ጴጥሮስ ሐዋርያ ድሕሪ ሰፊሕ ተጋድሎ ኣብ ሮማ ከተማ አትዩ ወንጌል በመምሃር እናሃለወ ብሰራዊት ንጉስ ኔሮን ብ67 ዓመተ ምህረት ክእሰር ትእዛዝ ወፀ ቶም ናይ ሮም ምእማናን ቅዱስ ጴጥሮስ ከይእሰሮም ብምሕሳብ ክርሕቅዎ እንተፈተኑ ንሱ ግና ብዝረአዮ ራእይ ናብ ሮማ ከተማ ተመሊሱ መፀ ተታሒዘ ድማ ስለዚህ ድማ በተጨካን ክፉ ቄሳር ኔሮን ንጉስ ኣብ ከተማ ሮማ ንቁልቁል ኣፋው ሰቂሎም ክቀትልዎ ፍርዲ ምስ ወድኡ እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ከምዚ በለ ጎይታ ኢሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀይሙ ተሰቂሉስ ኣነ ድማ ምስ ጎይታ ሓደ ስለ ዘይኮንኩ ንታሕቲ ርእሰይ ገይርኩም ክትሰቅሉኒ እየ ዝደሊ ኢሉ ሓተቶም واستباقهم لهزب كما يستقلوا قلقلته كم زبل نقول قل عفي دفيهم سقالني إلو لمنوا كسار نيرون نطاوت سجدوا إلو كزيز خلو قدس بيتروس حواريا دما بمقوام مخنيات إيو خاسرون كقتلون نيرون كسار زدليو زباررون زنبره ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝቢ ሮም ንቅዱስ ጴጥሮስ ሓቢኦም ካብ ከተማሮም ኣውፅዎ ቅዱስ ጴጥሮስ ግና ኣብ መንገዲ ክኸይድ ከሎ መድኃኒና ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ልክዕ ከም ሰብ መስቀል ጸይሩ ከም ዝኸይድ መሲሉ ተራእዮ ጎይታ ናበይ ትኸይድ ኣለኻ ብሎ ጎይታ ድማ ኣብ ከተማ ሮም ዝሰቀለለይ ሰብ እንተዘይልማ ባዕለይ ካልኣይ ኣብ መስቀል ክስቀል ይኸይድ ኣለኹ በሎ ቅዱስ ጴጥሮስ እዚ መልእኽቲ ንዕኡ ምዃኑ ተረዲእዎ ናብ ከተማ ሮም ተመሊሱ መፀ ናይ ቄሳር ኔሮን ሰራዊት ንቅዱስ ጴጥሮስ እናደለይዎ ስለ ዝነበሩ ከምዚ ድማ በሎም
أبزي ألخو حزني جنا كم قويتا أنت يكونس قل دفيقهم سقالني بلوم نساتهم دما حملة حمشت معلتي قل أفو سقيلهم قتلوا سماعت النت تقبله سأقون بركة أما لا دنوتو مسانا يخون أهدو بمسكال تساكلا قلت وأهدو تمترى كسادو كبرتا دمك بيتروس ولد يونا بس أوعى مسكال تكدها ودمه باولس حواريا سماعته صارها حدا أم مسكال نقول تسقيلو بتحدى دما كبر كسادو بسيفي تقريتو بيتروس وديونا دمكا نبصوا مسكال فساسة دم حواريا باولس دما ناب سماي صوا ويكعا مسكر كنا حجي دما ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ትውልዲ ሓረጉ ካዘርኢ አብርሃም ካብ ነገደ ብንያም እዩ ዝወለድ ወለዱ ዝሐሸ ናብራ ንምርካብ ካብ ገሊላ ተላዒሎም ናብ ኬልቅያ ዝበሃል ዓዲ ኸዱ ኣብኡ ከዓ ዕግርግር ኾነ ሰላም ሰኣኑ ካልኣይ ተበጊሶም ናብ ጤርሴስ ከዱ ድሕሪ መኻዶም እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ይቕሬታ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ጤርሴስ ቦታ ዝተወለደ ጤርሴስ ዓዲ ኣክራናት እምባታት ዝበዝሓ ከተማ እንተኾነት ልምዕትን ውቅብትን ከተማ ስለ ዝነበረት ኣብ ማእኸላይ ባሕሪ ናብ ኣውሮፓን ናብ ኬልቅያን ንዝመሓላለፎ ነጋዶ ማእኸለይቲ ከተማ ነበረት ብዙሕ ኪነ ጥበባዊ ስራሕቲ እውን ይካየደላ ዝነበረት ከተማ እያ ጤርሴስ ዓዲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናይ መጀመርያ ስሙ ሳኦል እዩ ብዕብራይስጥ ቋንቋ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ረከበት ውህብቶ ማለት እዩ ብሮማይስጥ ቋንቋ ድማ ብርሃን ወይ መብራህቲ ፀሐይ ማለት እዩ ብሮማዊ ስሙ ድማ ጳውሎስን ተባሂሉ ይጽዋዕ ነበረ ጳውሎስ ማለት ወደሻ ጸሊም እምኒ ጽኑዕ ሓያል ብፀሓይን ብቁርን ብዝናብን ዘይነቅዕ ዘይስበር ኮኺ ማለት እዩ ካብዚ ዝተልዓለ እዩ ጎይታና አምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱስ ጳውሎስ ንዋይ ሁሪ ዝተመረጸ ኣቕሓ ዝበሎ ጳውሎስ ማለት ኣመስጋኒ ደስታ ሙዑዝ ጨና ጥዑም ልሳን ዘለዎ ተናጋሪ ናይ ክርስቶስ ልሳን እዩ ስለ ሰላም ስለ ፍቅሪ ስለ ረህዋ ስለ ሓድነት ዝምህር ዝሰብኽ ሐዋርያ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ካብቶም 12 ደቂ መዛሙርቲ ኣይኮነን ምድቡ ካብ 71 ኣርድእቲ እዩ ዝቁጸር ብስሩሕን ብግብሩን ብትምህርቱን ብስብከቱን ግና ሐዋርያ ተባሂሉ ይጽዋዕ ኣቀዲሙ ስሙ ሳኦል ይበሃል ነበረ መምህሩ ድማ ገማልያል ዝተባሃለ ምሁር ኦሪት ዝነበረ ካብ አይሁዳዊ ማሕበረሰብ ዝተረኸበ ሰብ መምህር ዝተማሃረ ሰብ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ናይ አይሁዳውነት ቅንዓትን እምነትን ባህልን ወግዕን ድማ ስለ ዝነበሮ ነቶም ሐዋርያትን ይኹኑ ነቶም ክርስቲያናትን ኣሰሮምን ያሃድሞምን ነበረ ደማስቆ ናብ ትበሃል ከተማ እንትኸይድ ግና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መብረቕ بعمدي برهان عينته زعورن زنجاجرون علتيو دورة هوريا مراف شعته فقدر وعته قويتا انت نجاجرو دما منيخا نسخا تبلو خلو أنا دعا نسخا تساددني يسوس إياه بلو نخرستيان من قلتا نخرستوس من قلتا مخانو انت قالص قالو بدحري ازي قويتا مروز اقحا قبرك ايا إلو انت زعورا عينتي قدس باولس تمليسن كم قدمن خنا بدحري زي تأمر ايو قدس باولس كريستيان زخنا بزح حاجرات بمسباخن بمهارن زقلقل ايو قدس باولس نايسوكوتو اقلقلت كمي نيرو بفتنا استملأ نبرا زي عبي حوريا بتعميد
دخامكو بزح جزء توقعكو بزح جزء تأثركو بزح جزء نموت قرب نبركو أيهود حدا كغري خلو حمشت جزء أربعة بجغراف قريفني 3 جزء ببتري وقعني حدا جزء بأمني وقعني بمركب وقعز خلخو 3 جزء تسبره عابي بحري وشتي كحمس وعلي حديره اللخو بمنقدي خقعز خلخو كل شع مكرا يقبل نوركو برباتات مكرا تقبله اللخو شفاتو خازقبا نلعلي سقاي أبصيحهم اللي يوم أزمادي يجانقني يسأقوم اللي نبرو أهزاب امنت زي باللوم مكرا أصنع اللي الكتما بزح مكرا سقاي تقبلكو بوعي صحاين بقرن ببرخان مكران تقبلكو ببحرن بيبسن مكرا تقبلكو حسوتي ممهران مكران سقاي أو زحلي ناوتناي موداتا علامة أبيلا ناوت عسبي أشنا في النت بخرستوس يس زخانة ناي زافير مصوعتا أقوي علخو فيليبوس مراف 3:14 برخامن بصعرن نسبكة وانجل يسبقم نبركو بزحون دقاس مسمعن سلام أمانان يحسب نبركو بتمية بمسمن كبدي يحرر نبركو بزح جزية بسمن بصولة بسجدة بتمرتن هزو جزي أبهر بمصنعن ينطف نبركو وانجل انت سبك كله زمك حلو بالليل كسبق قديتا اي امو انت زي سبكو قنا ويلي نزي فاتيه انت قبركو عسوي علني قدماي قرنطوس معرف 9 هذا 16 سكافو دي 17 كم زي لنا تقدس قالنا يقال بعد بيت الزاهر املاخنا استغفر استمسكنني يكون وامز داقم وامز داقم إن موت داقم إن موت داقم إن موت داقم إن موت آمين.